Hello everyone, mabuhay. Ako si Alexit Fernandez, taga Davao City. Guys, karon nga adlaw, Domingo, na ako karon diri sa M. Loylier Pawn Shop, Claveria branch, or the correct pronunciation is M. Loylier. Magbayad ko guys sa kuang Davao Light. Diri suki na ako sila eh. Kung Bisayao na to, diretson pagsulti M. Loylier. Tama ba day? Pangalan nimo gani? Nika, sir. Nika, M. Loylier. But the correct pronunciation kung naka sa Europe, sa France, Loylier. M. Loylier. Magbayad ko, be? Asa si Peebles, yung manager? Nag-toothbrush. Nag-toothbrush pa. Magbayad ko. Nakoy card na sa M. Loylier. M. Loylier. Thank you everyone. Sa tanan na kong followers, please try to visit. Pwede mo magbayad og mga bells ninyo sa M. Loylier Pawn Shop or M. Loylier. M. Loylier Pawn Shop, nationwide ni siya guys ang ilahang business. Dili lang sila sa jewelers nag-focus kundi sa mga bells din. Pwede kayo magbayad Davao Light, Water Bell, M. Loylier. M. Loylier. God bless sa tanan na kong followers, viewers, ug supporters. Thank you everyone.